हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मु सोना आपण मानक स्वागत करछि मोर नुआ गोटे ब्लॉग रे आशा करछि आपण माने समस्त भले थे जो मैंने मो चैनल रे नुआ आछन मो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज से माने सब्सक्राइब कर नियंतु पाखे थिया बेल आइकन को ऑन कर दियंतु जहाँ फल मो प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण मान पाखे जाकि पहुँच पारिबो। चलते आम वीडियो स्टार्ट करवा। दुर्भाग्यवशत आज सकाळ सूर्य पूजा गो पूजा जोटा कि मुझे शूटिंग करें से सेयार करें आपण मान सहित किंतु आज प्रभु श्री रामचंद्रंकर जीवन्यास नीति अच्छी। वर्तमान तो जीवन्यास नीति सरी जाइए जेहेतु एकांत हुए जीवन्यास नीति वर्तमान किंतु ठाकुरंकर वंदापना चली ग्रामर प्रत्येक व्यक्ति ठाकुर को जड़े जड़े कर वंदापना करुँच ठाकुरंकर वंदापना सरला परे यज्ञ अच्छी यज्ञ पर आरती।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରେ ଥାଇକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଓ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି।
ଠାକୁରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଆଗଲା, ତା ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଚାଲିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। Dina.